Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sudah lama ini saya tidak mengupload kegiatan saya selama di Tunisia. Sekarang saya akan berbagi dengan teman-teman semua kondisi pembelajaran di Tunisia. Banyak sekali teman-teman bertanya, gimana sih proses pembelajaran atau talaki di Tunisia. Nah, kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bahwasanya Tunisia ini turasnya sangat kental. Turasnya masih tetap berjalan seperti dulu. Namun tergantung pribadi kita masing-masing. Kalau kita ingin belajar ilmu, ya kitalah yang cari syekhnya, habis itu bertanya di mana tempat syekhnya ngajar, ya kan. Jadi kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman, saya akan pergi ke Masjid Zaitunah. Jadi Masjid Zaitunah ini adalah tempat berkumpulnya para masyayikh atau guru-guru yang sangat terkenal di Tunisia. Jadi jadwal kajian di Masjid Zaitunah ini sebenarnya sangat banyak ya. Ada kajian imla, ada kajian sejarah, ada kajian akidah. Jadi tergantung kita sih sebenarnya. Jadi orang-orang yang berkata bahwasanya Jami' Zaitunah atau negara Tunisia ini melupakan turas, itu sangat salah sekali ya. Karena negara Tunisia ini sendiri masih menjaga turasnya. Namun ada tempat-tempat tertentu yang harus kita cari sendiri ya. Jadi itu inisiatif kita sendiri. Berbeda dengan Mesir. Mesir kan kadang-kadang mahasiswa Tunisia langsung ngundang syekhnya ke tempat kediaman mereka, sehingga terkesan bahwasanya Mesir itu sangat banyak syekh, dan terkesan bahwa Mesir itu tempat talakinya sangat banyak dan sangat mendukung. Sebenarnya Tunisia ini pun negaranya sangat pro dengan kajian-kajian, tapi tinggal lagi semangat mahasiswa. Kadang-kadang kan mereka nggak peduli gitu. Makanya banyak kabar berita bahwa Tunisia pengajiannya sangat sedikit gitu. Jadi sekarang ini saya akan buktikan kepada teman-teman bahwa talaki atau kajian di Tunisia masih diwaukan lah, masih digaungkan, masih dihidupkan. Jadi ihya sunnahnya itu masih terrealisasi di sini. Jadi kali ini saya akan melihatkan kepada teman-teman kajian Ihya Ulumuddin. Ini kitab yang saya bawa ini adalah kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang Imam Al-Ghazali. Nanti kita akan belajar dengan Syekh Thariq Akrut. Beliau adalah ulama yang sangat terkenal di Tunisia ini. Baik teman-teman, ikuti selalu perjalanan kita ini agar teman-teman dapat informasi yang real, bukan berita yang diada-adakan. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana semangatnya Syekh Thariq Akrut hafizahullah memberikan kajian kitab Ihya Ulumuddin. Oke, tetap ikuti video kita ini.
Jadi teman-teman, kita sudah nyampe nih di depan Masjid Jami' Zatunah, itu di belakang. Jadi nanti kita lewat dari sini. Kajiannya kayaknya sudah berlangsung sih. Jadi kita akan mencoba melihat ke dalam dan kita lihat pemaparan Syekh sangat sangat bagus sekali ya. Kalau istilah Arab sangat dakik lah. Jadi nanti dari pintu ini kita akan masuk dan melihat kajian Ihya Ulumuddin. Di sanalah tempat kajiannya, kajian Ihya Ulumuddin bersama Syekhnya. Di sana nanti kita akan duduk lebih dekat lagi. Jadi teman-teman, tetap ikuti video kita ini. صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قلب الإسلام. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم والأمر موجود. حين تقول اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، أين خالفت الشرع؟ فتح القلوب وفتح الأمصار وفتح النفوس وهو فاتح باب الجنة صلى الله عليه وسلم. الفاتح لما أغلق، وكان ما يحلهاش هو ما تتحلش. أي وين البدعة؟ الخاتم لما سبق. اللهم عاد فما ناس تقول بالأنبياء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه البدعة. ناصر الحق بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم عنده قصة جميلة جدا، وهي في حادثة نزول قل يا أيها الكافرون. تعرفوها ولا لا؟ لما نزلت قل يا أيها الكافرون؟ صارت مفاوضات، جاء وفد مفاوض من قريش، قالوا له يا هكا حاف انا وحنت باش نقول يا عبد الله نادوه باسمه، واحنا نقولوا يا سيدنا محمد، اما هم يقولوا هيك. يا عبد الله قالوا له نعبد إلهك عاما وتعبد آلهتنا عاما، هذا تفاوض. ذلك كيف يعبدوا ربي عام يذوقوا حلاوة الإيمان ومن بعد يترك؟ لا، سيد النبي صلى الله عليه وسلم يخبرش. ذكرك غافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لذلك علماءنا علماء جامع الزيتونة محفوظ من الذنوب قبل البعثة وبعدها. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل حراما ولا يفعل مكروها ولا يفعل خلاف أولى، إنما فعله بين المستحب والواجب صلى الله عليه وسلم. إذا مما يستغفر؟ الاستغفار هو العبادة، هو أنك تقول للرب سبحانه وتعالى يا رب عبادتك تقتضي كمالا أكثر أنا غير قادر عليه. هذا هو الاستغفار. أما الذي لا يستغفر فهو متكبر، زكى نفسه وزكى عمله واستصغر ذنبه، وكل هذا إذا كان من أهل الذنوب. أما حتى الأنبياء يستغفرون وليسوا من أهل الذنوب، لأنهم يستغفرون لأنهم متواضعون لربهم، لأنهم يعلمون أن هذا الذي يعبدون به ربهم سبحانه وتعالى في الحقيقة دائم هم ما نقولش قادرون على التحسين لأنهم يبذلون قصارى جهدهم في ذلك، ولكن ما يعبدون الله به فهو في جناب الله سبحانه وتعالى ناقص غير كامل. ذلك الأنبياء دائم الترقي، أفلا أكون عبدا شكورا. لو باش يجي معنا حديث مشكل سنتوقف عنده إن شاء الله.
وقال عز وجل لما تسبح الله، ما معنى تسبح الله؟ لما تثني على الله سبحانه وتعالى، تستغفر ربي من انك ما تعديش نهارك الكل تصلي، لان هذا الاله الذي خلق وصور ورزق واعطى. اللهم صل على أصحاب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Teman-teman semua, kajian sudah selesai, alhamdulillah. Sekarang kita sudah selesai sholat Isya dan mau pulang ke rumah masing-masing. Teman-teman lihat di belakang saya ini jamaah-jamaah Tunisia, mereka sudah selesai sholat Isya. Sekarang mereka melaksanakan sholat sunnah Isya. Adapun ringkasan dari pelajaran Syekh Thariq tadi tentang Ihya Ulumuddin, yaitu ada 2 pasal sih tadi diterangkan, yaitu pasal tentang salawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW, bahwa salawat yang tersebar luas di Indonesia, misalnya salawat Al-Fatih lima ughliqa, ya kan, itu kata Syekh Thariq tidak menyalahi aturan. Jadi kata Syekh Thariq, kaedahnya adalah ketika salawat itu tidak melanggar kaedah usul fikih, maka itu tidak disebut dengan bid'ah, kata Syekh itu. Jadi kalau misalnya kaidah usuliyahnya itu, usul fikihnya itu benar, maka salawat itu tidak dikatakan bid'ah. Tapi misalnya kita sholat subuh misalnya 3 rakaat, padahal kan hakikatnya sholat subuh itu 2 rakaat, itu berhaklah dikatakan bid'ah, kata Syekh Thariq. Kemudian pasal yang kedua, Syekh Thariq menjelaskan tentang istighfar. Kita sebagai manusia harus beristighfar. Tujuan istighfar itu apa? Membuat kita semakin tawadu dan semakin rendah hati, rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sifat sombong itu adalah hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita makhluk yang dhaif, yang lemah ini harus sering-sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat dikatakan siapa saja yang hendak tidur malam misalnya kan, dia membaca Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum 3 kali, itu akan diampuni dosanya, dosa dia yang telah berlalu. Itu dijelaskan sama Syekh Thariq tadi. Maka ketika kita hendak tidur malam, maksudnya istirahatlah, baca Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Dan ada catatan penting juga di garis bawahi sama Syekh Thariq, yaitu kan ada dalam hadis itu, kata Rasulullah, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 marrah, 70 kali. Kata Syekh Thariq, 70 di sini itu tidak membatasi jumlah salawat. Jadi kalau misalnya kita lebihkan itu nggak apa-apa. Jadi 70 itu maknanya lil kasrah, jadi lebih dibanyakkan lagi. Jadi salawat apabila kita
tidak hitung pun nggak apa-apa, yang penting kita banyain selawat. Itu sudah disebut dengan orang yang merendahkan diri kepada Allah. Jadi taubat itu ada aturannya, yaitu istighfar, kata Syekh Thorik. Jadi teman-teman semua, mudah-mudahan pembelajaran ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dukung terus channel kita ini agar kita mendapatkan informasi dari Tunisia, Afrika Utara, bumi Ibnu Khaldun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.